Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamay Ma Param Prabhu Sri Aurobindo उपस्थित समस्त मातृ संतान गोटे कथा आम जाचे जो संतानटी को आम भगवान को दान स्वरूप पाइचु तार सर्वांगीन विकास पाई हमको बहुत किसी साधना करिया पड़ियो। आम जदि भावुवा जे हाँ एटा हो हो का आपे आप सब हो जो माँ ताको मातृ गर्भरे सृष्टि करे रूप दे ये संसार भितर को आनी जो उद्देश्य रे आनी जो काम पाई से उद्दिष्ट होईची एवं जो कार्य करने से संभावना को लेकिन आसी आम पेरेंट्स हिसाब से आम मानकर कर्तव्य है सी कौ प्रकार संभावना नहीं आसी कौ कथा को सी करने आग्रह रखुची कौथि प्रति तार बेसी आनंद अच्छी सी कौथिरे बेसी मजी रही पारुची एवं तार मनस्तात्विक दिगटी कौन तार सहजात गुण गुड़िकर विकास करने दरकार तार स्वाभाविक अभिवृद्धि रे आमे किपरि सहयोगी हो पारिया दरकार तार सर्वांगीन विकास प्रति आमे केमिति उपयोगी हो पारिया ताकू उपयुक्त परिवेश केमिति जोगै दे पारिया पिलार मनर विकास पे कौन करवा प्राणर विकास पे कौन करवा शरीर विकास पे कौन करवा ता अंतरात्मार विकास पे कौन करवा पिला केमिति ता अंतरात्मा द्वारा निर्देशित हो पारिबो ता अंतरात्मा को सम्मुख केमिति आनी पारिबो ता अंतरात्मा ता जीवन दायित्व वा शिक्षार दायित्व केमिति नहीं पारिबे एवं सर्वोपरि गोटे कथा से निज अंतरस्थ प्रेरणा द्वारा जीवन को केमिति संगठित कर पारिबो परिचालित हो पारिबो ता अंतरस्थ भगवान को पाखरे से निज किपरि निवेदन कर पारिबो एवं से अंतरस्थ भगवान पाखरे निवेदन कला परे ता जीवनर संपूर्ण दायित्व से परम दिव्यसत्ता वहन करिवे एवं तापरे आमे ताकू जो प्रकार उद्देश्य नहीं भगवान ताकू संसार को पठेइतिले आमे जदि तांकरी पाखे निवेदन करू एवं भगवान का संकल्पटा को बुझिया पाई आमे जदि भगवान पाखे निजको निवेदन करू पिला स्तर को जदि ओल्हेई पारू पिलार मनस्तात्विक दिग को जदि विचार करि पारू पिला सहित जदि सांग होई पारू पिला सहित जदि खेली पारू सब काम सांग होई जदि करि पारू पिला आम भितर प्रेमपूर्ण भाव जदि रहे संपूर्ण भयमुक्त वातावरण जदि तैयारी हुए सरल प्रेममय आनंदमय वातावरण जदि तैयारी हुए परस्पर सहयोग करने एक आवश्यक वातावरण जदि तैयारी करा जाय पारे ताले ए पिलाटी स्वाभाविक भाव में तार संभावना को से नहीं विकसित कर पारिबो। तेणु एतक काम करवाटा एटा एते सहज साध्य कथा नुहे आम जो कही दौचे हाँ यहीटा कि कथा गोटे छोटिया छुआटा मुझे एत पाठ पढ़ी आईटा कौन मुझे पढ़े दे पारि मोर गोटे ट्यूशन सार आने दरकार और मेट्रिक पर्यंत मु मो पिला को निजे देखिपर हो तो मेट्रिक पर आउ कौन हो पारे मु देखी न पारे मु तो सार पास ट्यूशन पठे पारे एना मेट्रिक पर्यंत मु सब पाठटा मु देखिए देबे पाठ देखिए देवाटा मैटर नुह पाठ करेई पारिबाटा मैटर नुह असल कथा होची पिलार मनस्तात्विक दिग को कली पारिबा कली करिया माने कल्पना रे आनी पारिबा तार मनस्तात्विक जदि बुझी पारतुआ एवं ता मनस्तात्विक दिग भितर जदि आमे उपयुक्त खोराक दे पारतुआ कहीं पिला भितर ए प्रकार निरुत्साहित आसुची कहीं पिलाटी डिप्रेस्ड होगी बसुची कहीं सबू काम से पार्टिसिपेशन तार रोनी तार कौथि प्रति बेसी दुर्बलता रहुची कौथि प्रति से बेसी आग्रह रखुची आ कौ प्रति से बेसी अनाग्रह रखुची जो जिनस प्रति तार अनाग्रह रही कहीं से अनाग्रहटा रही कौन कले ता भितर से आग्रहटा पुणी तैयारी हो पारिबो। तेणु ये आमको पिला स्तर को आसिया पड़ो तो पिलार मनस्तात्विक दिग को बुझा पड़ो तेणु पिलार मनस्तात्विक दिग को बुझा कहले ता मनर अवस्था कलिया दरकार आमे गोटे बड़ भूल काम करुचे जोटा कि श्रीरंत शिक्षार द्वितीय नीति मुझे द्वितीय नीति पढ़ी के आलोचना करी आम गोटे बड़ भूल करुचे श्री अरविंदर शिक्षार द्वितीय नीति से लिखिं श्री अरविंद मुझे आज आलोचना करी आग पढ़ी की शुणे दौची शिक्षार द्वितीय नीति कौन शिक्षादान द्वितीय नियमटे है मनर निजस्व विकास लगी तार परामर्श ग्रहण करने पिलामानंकु पितामाता बा शिक्षकंकर अभिलषित छांचरे पिटापिटी करी गढ़ी तोलिबार जो धारणा ताहा
ଏକ ବର୍ବରଚିତ ଅଜ୍ଞାନ କୁସଂସ୍କାର ମାତ୍ର। ଛାତ୍ର ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ। ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀ, ଶକ୍ତି, ଭାବଧାରା, ନୈତିକ ଉତ୍କର୍ଷର ଅଧିକାରୀ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ଅଥବା ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପନ୍ଥା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଠାରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବକୁ ତାହାର ନିଜ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଧ୍ୟ କରାଇବାର ଅର୍ଥ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାହାର କ୍ଷତି ଘଟାଇବା, ବିକାଶରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆଣିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭକୁ ବିକୃତ କରିବା। ମାନବ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଏକ ଆଘାତ, କାରଣ ଏହା ଫଳରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଯେଉଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହା ଦେଶ ଓ ଜାତି ହରାଇ ବସେ ଏବଂ ତତ୍ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହା କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, କୃତ୍ରିମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀୟ, ଆଗ୍ରହହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଅବଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ନିହିତ ଅଛି ଯାହା ଦିବ୍ୟ, ଯାହା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ରହିଛି ସୁଯୋଗ। ତାହାର ପରିସର ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି, ଯାହା ଭଗବାନ ତାକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ ଅଥବା ବର୍ଜନ କରିପାରେ। ଆମେ ଆମର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ବିକଶିତ କରାଇବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଠି ଥିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ। ମୁଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟା ହିଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଏଠି ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ 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 ଜରୁରୀ। କଣ କୁହାଗଲା? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଲା ମନର ନିଜସ୍ୱ ବିକାଶ ଲାଗି ତାର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ମାଇଣ୍ଡ ହାଜ ଟୁ ବି କନସଲ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଗ୍ରୋଥ। ମୋ ମନର ମୁଁ ବିକାଶ କରିବି। ମୋ ମନ କଣ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ମନ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କୋଉଥିରେ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବ, କୋଉଥିରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇପାରିବ, କୋଉଥିରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ମନ କଥା ଶୁଣିବ ନା ପ୍ରାଣର କଥା ଶୁଣିବ? ପ୍ରାଣ ତାକୁ ଭୁଲ ବାଟ ବତେଇବ। ମନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣର କଥା ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ତାର କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ସପୋଜ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଗଛ ଗୁଡାଏ ଲଗା ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ ଦେଶୀ କଦଳୀ କାନ୍ଧିଟେ ହେଇଛି। ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଛି କଦଳୀ ଗୁଡିକ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋଭନୀୟ ହେଇଛି। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ଗୋଟେ ବାସନା ବା ମୋହ ଗ୍ରାସ କଲା, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଟା କେମିତି ନେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଶୀ କଦଳୀଟା ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଏଟା କେମିତି ନବା। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଜନା ହବ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଠି ଯୋଜନା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ନବା କେମିତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତ 6ରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଟେକି ଦାଟେ କଣଟା ଆଣିଥିବି, ଚୁପ୍ କି ପାଚେରୀକୁ ଡେଇଁକି ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଧିରା କାଟିକି ନେଇ ଆସିବି। କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ସମୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟାରରେ ବସିଥିବେ। ବାସ୍। ତେଣୁ ମନ ତାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଦେଲା, ପ୍ରାଣ ଇଚ୍ଛା କଲା ତାକୁ କେମିତି ନବା, ତାର କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଣର କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ମନ ସେଠୁ ଯୋଜନା ଦେଲା କେମିତି ଆଣିବା ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟାରରେ ବସିଥିବେ, କେହି ବାହାରିବେନି, ସେଇ ସମୟରେ ଚୁପ୍ କି ଯାଇକି ପାଚେରୀ, ତ ଉଚାଳିଆ ପାଚେରୀ ନୁହଁ ଡେଇଁକି ଯାଇହବ। ତେଣୁ ସେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ କଦଳୀ କାନ୍ଧିଟିକୁ କାଟି ପାଚେରୀ ଆରପଟକୁ ଦେଇଦେଇ ତାପରେ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମନର ଯୋଜନା। ତାପରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ବେଶ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ବିଚରା ଶରୀରକୁ ଖଟେଇ ଦେଲେ, ଚାଲ ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଚା। ତାପରେ ଶରୀର ଗଲା, ପାଚେରୀ ଡେଇଁଛି। ତାପରେ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ବା ଦାଟେ ବାହାର କରିକି କଦଳୀ କାନ୍ଧି କାଟୁଥିବା ସମୟରେ
स्कूल वाचमैन का नजर के पड़ जाइए चिल्ला किए से कदली गछ पाखे किए मारला टर्च केमिति तरभर दौड़ा बुद्धिवाटा देखा जाऊनी ठीक पाचेरी डेई डेइया उद्यत अच्छा पछपट धरी पकेला किए दी चार विधा लगेदेला माड़ी खाइला बिचरा सर अच्छा प्राण रे तार कामना या केते बढ़िया कदली कांधीटा ताकू केमती नबा प्राणर कामना आकृष्ट हो जाऊँगी कदली कांधी प्रति तापर तो पजेसन करने अधिकार करने नहीं जावाई जो डिजायर तैयार कामना तैयार ताको चरितार्थ करने से मन को व्यवहार कला मन योजना देला बुद्धि अच्छी मनर ज्ञान अच्छी मनर तेणु तार से जो संकीर्ण ज्ञान पक्ष हो सीमित ज्ञान पक्ष हो से कहला ना संध्या समय तो समस्ते प्रेयर रे बसथिबे तेणु से समय पाचेरी डेईकी जाई आमे कदली कांधीरा काटिबा ये जो योजना मन देला प्राण मन दिन जाक एक हो गले बिचरा शरीर को खटेले माड़टी खाइला किए मन कौन खाई माड़टी खाइला शरीर क्या कथार पड़ी मन प्राण कथार पड़ी शरीर खाइला माड़ क्या तीन जन जाक ज्ञान द्वारा काम करना तेणु मनर विकास जदि कर मन केवल ता परामर्श शुण प्राण कथा शुणिला निश्चित से भूल कर मन प्राण कथा शुणी कदली कांधी के नब योजना देला बुद्धि देला मन तो कदली कांधी नवाई इच्छा कहार प्राणर तेना प्राणर परामर्श को शुणिकी मन काम करथिला भूल होता तेणु शरीर को खटेदेले तेणु माड़ खाला शरीर जदि यही कथा को आम अनुध्यान करू ताले माइंड हैज टू बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ मनर परामर्श ग्रहण करिया पड़ियो मनर विकास कहते ना देखा को बापा माँ चाहती मो पिलार माइंड डेभलप हो निश्चित अच्छा पिलार माइंड को डेभलप करने माइंड को से भाला सफल कर नमनीय कर फिक्स्ड कर दौचे संकीर्ण कर दौचे सीमित कर दौचे निज कथा केवल से चिंता करू से तो गणित गोटे पाठ जोटा कि माइंड को स्प्रेड कराए गणित गोटे पाठ माइंड को सफल करने सहित नमनीय करने सहित माइंड को स्प्रेड कराए क्या गणित हूँ बुद्धि पाठ कौन कले हम से प्रकार गणित देखिए आउ ना नहीं से प्रकार प्रश्न देखिए आम निज मन ना नहीं पिला तुम गोटे गणित जानला तुम से प्रकार गणित ता मन से क्रिएट क्रिएट करके अनेक कथा कर तेणु जो मन से क्वेश्चन क्रिएट करके तार सॉल्व करियो एवं टीचर बा पेरेंट्स माने थिबे से ठीकटा करछि कि भूलटा करछि रिमार्क देवा पई का एटा ता उत्साह पई बूस्टिंग से तो खाताटी देखौछि बाबा मोर एटा करछि देखो ना ठीक हेछि ना यस हमको समय बाहर कर देखिया पड़ियो हाँ एटा कलु जे एटा एमिति करथिले हेइ थांता एटा हेतले बेटर हेइ थांता प्रश्नटा ए प्रकार अछि उत्तरटा ए प्रकार हेतले आउटे भल हेइ थांता से जानला प्रथम थोर टाइम देला सेकंड टाइम देखा से जोट करिया से प्रकार को लिखा ये कौन हुए धीरे धीरे तार परिसर वृद्धि पाए ता भीतर उत्साहटा बढ़े से निजे किसी क्रिएट करिया भीतर क्रिएटिविटी जो सृजनशीलता तार डेभलप हुए तेरे मन शेष विकास करे तो पिला निजे करिवो आमे थिबा गाइड करिया पय एटा रे पिलार उत्साह बढ़े आमे फिक्स करी कहि देथिया तमे एटा करिवो तापर घरे गार्डियन तदारक करी भाई पा देथिले पाठ कौन कौन करछ देखिया खाता देखा बाहर कला कर देलन तो हाउ ठीक है आ तापर कौन करियो भाई देथिया पाठ 2 घंटा बसिले ता पाठ सइला तापर कौन से बुलियो तापर से टीवी देखियो हाँ तो आगे होमवर्क गुड़ा कर दे तापर तू टीवी देखियो आगो पाठटा कर तार इच्छा मो टीवी देखते कार्टून तेरे कौन सी प्रकार से पाठ तो आगे सारदेला कार्टून देखला अच्छा ये जो कौन सी प्रकार से सार देखी जो कार्टून देखला कार्टून देखा प्रति तार आग्रह आसला जो समय जो काम करिया कथा ताकू से भूल जाइए भितर से कथाटा ना कौ कामटा कौ समय करिया कथा
କୋଉ କଥାଟା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଉଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଉଟା କମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଉଟା କେମିତି କଲେ ଠିକ ହବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ପିଲା ନିଜେ ବିଚାର କରିପାରୁଛି ନା? ଏ ବିଚାର କରିପାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଆସିବ? ସେତିକିଟା ଗଢି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉନୁ। କେମିତି ଦଉନୁ? ଏଇ ଯୋଉ ବାପା ମା ବା ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳଷିତ ଛାଞ୍ଚରେ ପିଲାକୁ ପିଟାପିଟି କରି ଗଢିଆ, ଯେମିତି ପିଟାପିଟି ମାନେ ମରା ପିଟା କଥା ଏଠି କୁହାଇନି, ଜବରଦସ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କାରିଗର ଇଟା ଛାଞ୍ଚରେ ତିଆରୁଛି, କଣ କରୁଛି? କାଦୁକୁ ପାଣି କପଡାରେ ଭିତରଟାକୁ ମାରି ଦଉଛି, ତାର କାଦୁଅ ମେଞ୍ଚା ଆଣିଛି ତା ଭିତରେ ପକେଇ ଦଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ତାରଟେ ଧରିଥିବ ଟାଣିଦବ ଯେମିତି ଉପରଟା ସମାନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଡାବାଡି କରିକି ପୁରା ସେଟ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପିଟାପିଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତିଆ ନିୟମ ଭିତରେ ପକେଇ ହେଲା, ଜବରଦସ୍ତ ପିଲାକୁ ନିୟମ ଭିତରେ ପକେଇକି ଆମେ କହୁଛୁ ପିଲା ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ, ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ପାଠ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଠୁନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ପିଲା ତାର କେବେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବେନି। ଏ ପିଲାମାନେ ସେ ଚାପି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିକାଶ ହବନି। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମ ପିଲା ବହୁତ ମାନୁଛି, ଆମ ପିଲା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିବ, କହିବି ଯଦି ଏଇଟା କରିଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବ, ମାନେ ବହୁତ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମ ପିଲା ବହୁତ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ, ସେଟା ଭୟରେ କରୁଛି ନା ପ୍ରେମରେ କରୁଛି? ପିଲା ଯୋଉଟା ପ୍ରେମରେ କରିଥିବ ସେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁଥିବ, ବାପା ମା ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ପିଲା ସେଇଟା କରୁଛି, ଆମ ପିଲାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାଟା, ଏଟା ମାଛିକୁ ମ କହେନି, କହିଥିଲେ ସେଠି ବସ୍ତା, ସେଠି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିବ। ତାର ପାଠ କରୁ ନ କରୁ ବସ୍ତା ସେଠି ପାଠ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବୁନି, 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଉ 4 ଘଣ୍ଟା ଯାଉ। ଏଟା ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ସେ ବସିଛି, ଭୟରେ ସେ ବସିଛି, ତା ବିକାଶର ସୂଚନା ଇଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲା ବହୁତ ମାନୁଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ ବିକାଶ କରୁଛି, ମୋଟେ ନୁହଁ। ସେ ପିଲା ଭାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ସବୁ ଚାପି ଚାପିକା ରଖିଛି, ଭୟରେ ସେ କିଛି କହିନି। ତାର ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ, ମୁହଁରେ ତ କହିବା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏମିତି ରେଟରେ ସେ କହିବ, ବାପା ମା ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ, କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ପିଲାଟି ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲା କେଜାଣି। ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିନଥିଲୁ, ଶେଷରେ ସେ ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛି। ଏଭଳିଆ ପିଲାର ମୁହଁ ଚାହିଁବୁନି। ପିଲା ଶେଷରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା, ପିଲାକୁ ଖରାପ ଆମେ କରେଇ ଦେଇଛେ। କେମିତି କରେଇ ଦେଇଛେ? ଆମେ ଯୋଉ ନିୟମ ଭିତରେ ପକେଇଛେ, ପିଲା ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଜଣେ ଭିଏସ୍ ତାର କୁକୁର ଥିଲେ, ଦେଶୀ କୁକୁର କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭୟଙ୍କର। ମୁଁ ଆମର ଗୁଡାଏ ଯେହେତୁ ଗାଈ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ସେ ଭିଏସ୍ ଆସନ୍ତି, ଭିଏସ୍ ମାନେ ଆପଣ କୁକୁର କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ ସେ କୁକୁରଟା କେବଳ ମତେ ଚିହ୍ନିଛି, ଆମ ଘରେ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି। ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ମାଠୁ ଆମେ ଅଲଗା କରି ଆଣିଲୁ, ତା କ୍ଷୀର ପତ୍ର ଠିକ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମରେ ତାକୁ ଉଠେଇବା, ଟାଇମରେ ଖାଇବା ଦେବା, ଟାଇମରେ ବୁଲେଇବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିନି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଟାଣି ହଉଥାଏ ଡେଇଁକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଟାଣି ହେଇକା କୁକୁରଟା ଲମ୍ବା ହେଇଛି, ଦେଶୀ କୁକୁରଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଟାଣି ହେଇକା, ସିଏ ଯୋଉ ବାହାର ଦୁନିଆ କିଛି ଦେଖିନି। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛି ଯିଏ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛି, ନହେଲେ ପରିବାର ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ସେ ହେଲା କୁକୁରଟି, ସେ ଆଲସିସିଆନ ତା ପାଖରେ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବନି, ସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 48 ଦିନ କାଳ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲେ, ତାପରେ ତଳେ ବାହାର କଲେ ବାହାରକୁ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସେ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ସେ କଣ ଦେଖୁଥିଲା? କେବଳ ନିଜ କଥା, ଜବରଦସ୍ତ ବଳପୂର୍ବକ ତା ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ପ୍ରବଳ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ତାର ଚାଲିଥିଲା ତା ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାରୁନଥାଏ। ପିଲା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଜବରଦସ୍ତ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ପଡିଛି, ନିୟମ ଭିତରେ ପଡିଛି। ପିଲା ଚାହୁଁଥିବ ଏଇ ନିୟମରୁ କେମିତି ବାହାରିକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ପାରୁନି ଭୟରେ। ତା ମାନେ କଣ? ଡରି ମରିକି ସେ ରହିଛି, ସପ୍ରେସ ହେଇକି ଚାପି ହେଇକା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ, ବଡ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏଇଟା ବର୍ବରୋଚିତ ଆଚରଣ।
ତେଣୁ ପିତାମାତା ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭିଳଷିତ ଛାଞ୍ଚରେ ପିଟାପିଟି କରି ଗଢି ତୋଳିବାର ଯେଉଁ ଧାରଣା, ତାହା ଏକ ବର୍ବରଚିତ ଅଜ୍ଞାନ କୁସଂସ୍କାର ମାତ୍ର। ବର୍ବରଚିତ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ କୁସଂସ୍କାର। କଣ କରୁଛେ ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଭିତରେ ତ ପକେଇ ତୁ ରାତି 4ରୁ ଉଠିବୁ, ଆଗ ଡେଲି ରୁଟିନ ଗୋଟେ ଲେଖ, କେତେଟା ବେଳେ କଣ କରିବୁ। ହଁ ଧର 5ଟାରେ ଉଠିଲୁ, ଲେଖ 5ଟାରେ ଉଠିବା, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ, ତାପରେ ସେଇ ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ତାପରେ 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ରେକ୍, ତାପରେ ଖିଆପିଆ, 7ରୁ 9 ପାଠ ପଢା, 7ରୁ 9 ପାଠ ପଢା ସରିଲା ପରେ 9ଟା ବେଳକୁ ଗାଧା ପାଧା କରି ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପରେ 10ଟାରେ ସ୍କୁଲ, 10ରୁ 4 ସ୍କୁଲ, 4ରୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିଫିନ ଖିଆପିଆ କରିକି ଖାଇ ଆସିଲା ପରେ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତାର ଆସିଲେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇ ହବ, 6ଟାରୁ 6:30 ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, 6:30ରୁ ପୁଣି ପଢା ପାଖରେ ବସିବ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 9ଟାରୁ ଆସିବ ଖିଆପିଆ କରିବ, ଶୋଇବ। ତାର ଇଚ୍ଛା ତ ମୋ ବାପା ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି, କି ସେ ତାର ତ ରୁଟିନ ଏମିତି ତ ସରିଲା ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ନା ଟିଭି ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, କୁଆଡେ ଆଇଲୁ, ତ କାମ ସରିଗଲା କି, ଆଉ ଟିଭି ପାଖକୁ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଚାଲ ତ କାମକୁ। ତେଣୁ ପିଲା ଟିଭି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନି, ତା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ସେ ଆସୁନି। ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ପକେଇଛୁ, ତେଣୁ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ଭିତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଆ କାମ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଆ କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଆ ନିୟମ କିଛି ତିଆରି, କଣ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ କୋଉ ନିୟମ ଦରକାର, ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ କୋଉ ନିୟମ ଦରକାର ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତାପରେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ନିୟମଟା ଆମେ ତା ପାଇଁ କରିଛୁ, ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଆମେ ସେଇ ନିୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ ନା ନାହିଁ। ଯୋଉ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପିଲାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କି ନାହିଁ। ଯୋଉ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛୁ କି। ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କେମିତି ଏଟା ସମ୍ଭବ ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ନିୟମ ଦରକାର ଏଟା ନିଜ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତା ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ସେ ନିଜେ ବାହାର କରିବ। ଆମେ ଯୋଉ ନିୟମକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ, ତାପରେ ତାକୁ କହୁଛୁ ତୁ ଫଲୋ କର ବା ପାଳନ କର, ଏଇଟା ହେଲା କୁସଂସ୍କାର, ଏଇଟା ବର୍ବରଚିତ ଆଚରଣ। ଛାତ୍ର ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ର ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ। ପିଲା ନିଜେ ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରେରିତ ହବ। ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଖୁସି ମନେ ସବୁ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ହାତ ମାରୁ, ସବୁଥିରେ ହାତ ମାରୁ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ଖୁସି ଯଦି ଅଛି, ସେ ଖୁସିରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଯେତେ ଅଛି ଯାହା ସବୁ କଥାରୁ ସେଥିରୁ ସେ କଲେକ୍ସନ କରିନବ। ପଢା ବହି କଣ ଆମେ କହୁଛେ, ପଢା ବହିରେ କେତେ କଥା ଅଛି, ପଢା ବହି ଅପେକ୍ଷା ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ କଥା ନାହିଁ। ପଢା ବହି ଭିତରେ ଯେତିକିଟା ଅଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କୋଉଠି ଅଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ପିଲା କଲେକ୍ଟ କରୁ, ମହୁମାଛି ମହୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି, କେତେ ଗୁଡେ ଫୁଲରୁ ସେ ମହୁକୁ ଆଣୁଛି, ତାର କେତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଫଣାଟେ ସେ ବନଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମହୁ ଫଣାରେ କଣ ଅଛି, କଣ ଫୁଲ ଅଛି, ଫୁଲ ରସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ମହୁ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଏଇ ମହୁ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ମହୁ, ଇଏ ଆମେ କହିପାରିବାନି କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ମହୁ, ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ହେଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ମହୁ ଫଣାରେ ଯେମିତି ସବୁ ଗଛର ମହୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ସବୁଆଡୁ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ତା ବ୍ରେନକୁ ସେ ମଜବୁତ କରିଥିବ। କେବେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମେ ପୁରା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା ଯଦି ଏଇ ପାଠ ପଢା ଯାଏ ପିଲା ଦିନଠୁ, ପିଲାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କରିବି, ଜନ୍ମ ହେଲା କିଣି ଆମେ ପୁଅଟେ ହେଇଗଲା, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇବି ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାକୁ ଡକ୍ଟର କରିବା ଦିନଠୁ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ଦିନ ଠାରୁ ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ।
ତେଣୁ ଡକ୍ଟର କେମିତି ହେବ ତେଣୁ କେମିତିଆ ପାଠ ପଢିବ କୋଉଠି ଟ୍ୟୁସନ ଦିଆଯିବ କଣ କରାଯିବ ବାସ୍ ଆଉ ବାପା ମା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାହୁଁଥିବେ ନମ୍ବର ଯଦି ସେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଏମିତି ତ ପାଠ ପଢିଲେ ତ ପିଲା ନମ୍ବର ରଖିପାରିବନି ଇଏ ତ ପିଲା ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ତା କଥା କମ ପାଇଁ କମ ନମ୍ବର ରହିଲା କମ୍ପେୟାର କରେଇ ଦିଆହଉଛି କାହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ ତୁ ତ ଯାଉଛୁ ଟ୍ୟୁସନ ସିଏ ତ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ ତାର 95 ତୋର କାହିଁ 72 କମ୍ପେୟାର ପିଲା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ନମ୍ବର ଦରକାର ସେ ବାରମ୍ବାର ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏମିତି ପାଠ ପଢ ଯଦି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବୁ ନହେଲେ ଦୁନିଆରେ ତତେ ତ କେହି ପଚାରି ଯିବେନି ତୁ ଭିକ ମାଗିବୁ ଶେଷରେ ପିଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଦୁନିଆରେ ବୋଧେ ଚାକିରି ନହେଲେ ଭିକ ମଗା ଏ ଦିଟା କାମ ବୋଧେ ଅଛି ଚାକିରି ନହେଲେ ଭିକ ମଗା କଣ ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି କିଛି ବିନିଯୋଗ କରିକି ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହବା ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ମୁଁ ITI ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛି ମୋ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଯଦି ଖୋଲିବି ବାସ୍ ମୋ ଦୋକାନ ଚାଲିଲା ମୁଁ ୱେଲ୍ଡିଂ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ଡିଂ ଫେବ୍ରିକେସନ ଗୋଟେ ଖୋଲିବି ବାସ୍ ମୁଁ ସେଠି କେତେ କଥା ୱେଲ୍ଡିଂ କରିକି କରିପାରିବିନି ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଛି ଜ୍ଞାନ ଯେଟା ଲାଭ କରିଛି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତା ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହବାଟା ସମ୍ଭବ ନା ଅସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖେଇ ଦେଲୁ ପାଠ ପଢ ବଡ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହଉ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବ ତତେ କେହି ପଚାରିବେନି ଭିକ ମାଗିବି ଶେଷରେ ଥାଳି ମା ଭିକ ଦିଅ ମା ଭିକ ଦିଅ ମା ଭିକ ଦିଅ ଏମିତି କହିବି ପିଲା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ମତେ କହିଲେ ପାଠ ପଢ ନହେଲେ ଭିକ ମାଗିବି କଣ ଦୁନିଆରେ ଖାଲି ଚାକିରି ପାଠ ପଢା ଆଉ ଚାକିରି ଭିକ ମଗା ଏ ଦିଟା କଥା ବୋଧେ ଅଛି ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରି କରିବ ପାଠ ଯଦି ନହେଲା ଭିକ ମାଗିବ ତାହେଲେ ଚାକିରି ନହେଲେ ଭିକ ମଗା ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ମତେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଟା କରିବି ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପିଲା ଭିତରେ ଛାପା ପକେଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କହେନି ଆମେ ଭାବୁ କଣ କି ଆଉ ପିଲାକୁ ମୁଁ ତ ଯାହା କହୁଛି ମାନୁଛି ସେ ଜମା ମତେ କ୍ରସ୍ କରୁନି ଜବାବ ସେ ଦଉନି ଭୟରେ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରେମରେ ଭୟରେ ଯୋଉ ପିଲା ଭିତରେ ମାନେ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ହଉଥିବ ନା ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବନି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ହଉଥିବ ଆମେ ତା କହୁ ଏ ଖେଚଡା ପିଲାଟା ଭାଇ ଆମର ଖାଲି ଇଆଡେ ଲାଗେ ସିଆଡେ ଲାଗେ କୋଉ ଗୋଟେ କାମରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ବସି ପଡିଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉ ପିଲାଟା ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ବସି ପାରୁନି ସେ କେମିତି କଣ ଲାଇଫରେ କଣ କରିବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାର ପ୍ରଗତି ବେଶୀ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ନାଁ ଦଉଛୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ନୁହଁ ପିଲାର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହବା ସହିତ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହଉଛି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନର ବିକାଶ ହଉଛି ପ୍ରାଣର ବିକାଶ ହଉଛି ଶରୀରର ବିକାଶ ହଉଛି ସେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଅଧିକ ହଉଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ହଉଛି ତେଣୁ ତା ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗେଇ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ସେ କଣ କରିବ ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲରେ ବାଡେଇବ କଳାପଟା ଧରେ ଗାରେଇବ ଖାତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମିତ୍ର ସବୁ କରିବ କିଛି ଗୋଟେ ତ କରିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ବାଧ୍ୟଲା ସେ ଖାତା ଧଇଲା ଗାରେଇଲା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଧଇଲା ଗାରେଇଲା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗାରେଇଲା କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଗାରେଇଲା ବାସ୍ ଆମେ ତା କଣ କହିଲେ ନା ଖେଚଡଟା ବା ୟା ତା ଖାତାରେ ଛିଡି ପକଉଛି ୟା ଡଙ୍ଗା ବନି ପକଉଛି ଫୁଲ ବନି ପକଉଛି ପ୍ଲେଟ ବନି ପକଉଛି ସେ ଆଉ କଣ କରି ପକଉଛି ୟାଠୁ ଆଣେ ତାଠୁ ଆଣେ ୟା ଡେସ୍କ ତା ସବୁ ଅସନା କରି ପକଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ ୟା ନାଁରେ ସେ କାହିଁକି କରୁଛି ତାର ଏନର୍ଜି ଡେଭଲପ ହଉଛି ତା ଏନର୍ଜିକୁ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଜୁଛି ଆମେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗେଇ ଦେଇନୁ ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପିଠିରେ ସେ ବାଜା ବଜେଇ ଦଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲା ଆସି କହୁଛି ମତେ ମାରିଲା ଅନ୍ୟ ପିଲା ହଁ ଭାଇ ତା ମାରିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ମାରିବାଟା ନୁହେଁ ତାର ଯୋଉ ହାତ ଗୋଡେ ଖୋଜୁଛି ହାତ ଗୋଡେ ଖୋଜିବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ କଣ କରିବ ତାର ସବୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛି ତା ଏନର୍ଜିକୁ ତା ପିଠି ଉପରେ ବଜେଇ ଦେଲା ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ସେ ମାଡ ଦେଲା ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟାମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଏଇଟା ନୁହେଁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେଗ ବା ଇମୋସନ ବା ଆବେଗଟି ତିଆରି ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଜଜ କରିପାରୁନାହୁଁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖୋରାକ ବି ଦେଇପାରୁନୁ ତେଣୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ପାଇପାରୁନି ତେଣୁ ସେ ଖୋଜୁ ହବାଟା ଅସ୍ଥିର ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ପିଲା ତା ନିଜ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନିୟମ ତିଆରି କରିବ
मोर एई पाठटा होउनी ताले मु कौन कले हबो बाहर करियो सेई पाठ को यदि बारंबार 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 करी सहज हो मु थरे दी थर कर दउची एटा कोनी घोषा प्रोसेस रे से कोई मु दिखा सेई प्रकार गणित आ गोटे कर परिना सेई प्रकार गणित दिखा आ गोटे कर परिना मामा को पचारिबी नानी को पचारिबी भाई को पचारिबी दादा को पचारिबी बापा को पचारिबी टीचर को पचारिबी बास मते दियो हम कुछ कौन ये पागल वाला कौन याकू जाई पाठ पचारछि ताकू जाई पाठ पचारछि तार कारण कौन तार जानिबार जिज्ञासा मनोभावटी डेभलप करछि तेणु से याकू पचारछि ताकू पचारछि आमे सेठी कष्ट स्वीकार करी ता उत्तर दवा दरकार तेणु तार स्वभाव को प्रकार प्रत्येक ता स्वभाव अनुसार से काम करिवे आम इच्छा अनुसार काम करिवेनी ये आमे जो चिंता कर देछे आम इच्छा अनुसार पिला काम करियो एटा पूरा पूरी भूल एटा कुसंस्कार ग्रस्त कार्यधारा एटा होछि बर्बरचित आचरण आम इच्छा अनुसार पिला काम करिवो नाही आमे जो एपर्यंत धारणा रखिछु जे आम इच्छा अनुसार पिला काम करियो एटा प्रथम आमे वेकाट करिया माइंड रो आम भीतर से चिंताधारा न रहो पिला ता निजस्व ढंग रे से काम करियो ता निज पई से निजे नियम तैयार करियो ता निजर प्रगतिर बाट से निजे बाहर करियो आमे ताको थिबा पाखरे सहयोग करिया आ आमे जो परिकल्पना करछु जो नियम जानछु सेतिरे हम पिला को गढिया पे चेष्टा करछु एटा हला बर्बरचित आचरण से कथाला श्रीरंग कहले जा पळे कोन हबो तार जो स्वाभाविक विकास हवा कथा आमे जो नियम देलु हो तो तार से जगह शूट करिवोनी जबरदस्त हला जबरदस्त गला से पिला को मो लाइफ टा मो बापा बर्बाद कर दला मु चाहिदिल पिला दिन गोटे ए है बोली सबले तो डरे धमकी के एमती कले तला कोन करिवि से बापा पाखर मु रही हे बापा तार केते सबले कोन आमे कोटा नै छ कोन ता मानि बोली बास पिला इतर ए प्रकार प्रतिक्रिया तैयारी होतु आमे कोन कोटा नै छ तंग सबले मानि बोली से माने आम कथा केते मान जदी आमे तो कोन कहले काई सुनना दी तो आमे काई तांको मानिबो आम कथा सी मानिबे आमे के तांको कथा मानिबो बास ए प्रकार प्रतिक्रिया ता भीतर देखा दो कहबोनी से सब सी सब प्रकाश करिवो नाही किंतु भावटी तैयारी हेतु ए जो प्रतिक्रिया पूर्ण भाव तैयारी हला तेन ता भीतरटा स्थिर रहइबो तो विचलित हबो ना अविचलित रहइबो समता हरई बसिबो ना समता रक्षा करिवो चिंता करंतो तेणु एई प्रकार कार्यधारा आमे करूछु कहूछु कौन ना शिक्षा इटे की शिक्षा पिला को लदी दबा नियम रे गोटे निर्दिष्ट छांचरे पकई गड़िबा एटा होछि बर्बरचित आचरण कुसंस्कार एटा अज्ञानता एटा पिलार इधरे कौन हुए तार सहजात गुण जो विकास हवा कथा ही पारेनी जहा फले कौन हबो ता निज जीवन पय तो से एक विकास रो प्रतिबंधक हला द्वितीय कथा हला ए देश ए जाति जने साइंटिस्ट से ही पारथांदा हरेला क्यों गोटे डॉक्टर ही पारथांदा से हरेला देश कहीं ता बापा जो प्रकार चाहला से प्रकार कर इच्छा कला तेणु पिलाटा डॉक्टर ही पारथांदा स्वाभाविक बार चलथांदा से डॉक्टर ही पारथांदा ताटा आउरी किछि कोन ही पारथांदा तेणु अनेक महत्तम कार्यधारा ए पिलाठु आशा करथांदा ए देश ए जाति बहुत कथा ए देश जाति आशा करछि किंतु सेटा मिललानी कहीं मिललानी ताकू ए जो बापा मांकर एवं शिक्षक मानकर जो अभिलषित छांचरे पकईकी पिटापिटी कर अर्थात जबरदस्ती पिटापिटी करिया अर्थ कौन मरा पिटा करथिले अर्थात जबरदस्ती ता छांचरे पकई गड़ियार चेष्टा हला ए जो जबरदस्ती ता छांचरे पकई बा नियम रे पकई गड़िवार जो अपचेष्टा एटा कुआ जे बर्बरचित आचरण एटा कुआ जे अज्ञानता एटा कुआ जे कुसंस्कार तेणु पिला ता निजर विकास पाई से निजे नियम तैयारी करिवो ता स्वभाव अनुसार को नियमटा से करि परियो कोटा से करि परियो नाही से कथा बा दरकार आ जो माने खाली सेठी न हमर कर्म अनुष्ठान रो कर्मकर्ता माने भी सेमान चिंता करना हम नियम करू समस्त मानिबे ए नैतिकता पाई अनुष्ठान डेवलप होई पारे श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र इभली एक अनुष्ठान जोटा कि मनुष्यर नीति नियम द्वारा से परिचालित नुहे माँ श्री अरविंद प्रेरणा द्वारा परिचालित ही कि पूर्णांग शिक्षा केंद्र परिचालित कराए
तेणु पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे जो माने परिचालना दायित्व रे रहिबे सेमाने अंतरर प्रेरणा अनुसार कार्य करिवे, सेमाने जोगी हेबे, साधना जीवन सेमाने बंचिबे। नियम समस्त पई गोटे प्रकार नुहे, प्रत्येकंकर स्वभाव चरित्र साधनागत मनोभाव बा जीवन को बुझिबार जो उद्यम समस्त अलग अलग। माँ कृपा पाया समस्त भितर ओपनिंग अलग अलग, आस्पिरेशन बा अभिप्सा अलग अलग। तेणु गोटे नियम केमिति समस्त कार्यकारी हम। तेणु प्रत्येक जेते अग्रगति करुचंती तेणु प्रत्येक नियम अलग अलग हम। जी जो प्रकार आगे से प्रकार गोटे नवम श्रेणी पिला को मुझे कह 3 मिशन 5 केतक आ द्वितीय श्रेणी पिला को को पाठ देवी कौन साइंस कर प्लस कस कर टू डैश क द्वितीय श्रेणी पिला कह साइंस कर tan 2a sin 2a cos 2a द्वितीय श्रेणी पिला कह कि तेणु कौ स्टैंडर्ड पिला कौ प्रकार नियम दरकार, केते बयसर पिला कौ प्रकार नियम दरकार। तेणु पिला ता नियम कौन हवा दरकार से जानची। मु निजको स्थिर करिया कहले अविचल करिया कहले मते ध्यान करिया पड़ो, जप करिया पड़ो, माँ को डाकिया पड़ो। माँ से पिला भावना मो माँ को डाकिले मु धीरे धीरे चपेगी ता निज भितर भावना नहीं कि से माँ को डाकी जदि किछि प्रभाव अनुभव करछि पिला को आमे बतेवा दरकार पड़िबनी। ता प्रत्येक समस्या को से माँ के पार पहुंचे जे थरे विश्वास है माँ को मुझे कही देती माँ समाधान करदे बारंबार तार से विश्वासटा से माँ पाखे जन प्रेरणा दब तापर से माँ को सब कथा जान। अच्छा पिला माँ को सब कथा जन कि जीवन समस्या से समाधान कर या बड़ खुशी कथा किसी अच्छी आमे जो पिलार जीवन समस्या समाधान कर पारि न थांते पिला जो निजे माँ पाखे जाई सब कथा कहीकि समर्पण करिकी ता जीवन समस्या समाधान करुच्ची या बड़ खुशी कथा आउ कौन थाईपारे कि आम कौन यहाँ सहज अनुभव कर पूर्णांग शिक्षा। तेणु देश ए जाति जो महान कथा सब हासिल कर पारता शेष कौन है जोड़ाक द्वितीय श्रेणी जिनस द्वितीय श्रेणी माने माने जोटा क्वालिटेटिव अधिक नुहे। हाँ गोटे जेने केने गोटे चलिया कथा गोटे नॉर्मल जोटा कह जाउची फर्स्ट क्लास माने सब भलटा जोटा आ भलटा पिलाठू आशा कराई पाउनी ता तले जोटा हो अति नगण्य भी नुहे कि अति उच्चटा भी नुह है अति नगण्य नुहे कि अति उच्च स्तर भी नुह मझी मझिकाटा से द्वितीय श्रेणी। तेना पिला शेष से प्रकार गोटे हाँ जेने केने गोटे पास कर जाऊँचे जे कामटा कर जेने केने चलनीय काम कर कहीं पिला कहीं सब भल कामटा करनी से भलटा शिखा उत्साहित कर पिला गोटे काम करू कि भल करू जो कामटा कर से चिंता करू ता भीतर गोटे संकल्प नु मु जोटा करी परफेक्ट करी मु ड्राइंग कर अन्य कुआड़े मन देवी मो ड्राइंग रे परफेक्ट हवा दरकार गोटे पेंटिंग रे कर अधघंटे समय लागू पेंटिंग टा मोर परफेक्ट हवा दरकार ता भीतर मु आनंद नेबी। मु गोटे गणित कर गणित परफेक्ट करी मु गोटे इंग्लीश करुच्ची इंग्लीश टा परफेक्ट करी मो विज्ञान प्रोजेक्ट करुच्ची प्रोजेक्ट टा परफेक्ट करी से जो काम करुच्ची गोटे गोटे अभ्यास करी एका तरह मिक्स कर दउछु हाँ एतरु टिके सेतु टिके सेतु टिके सइला ना सबडा टिके टिके कर देख देला हाँ हेगला से सब देख देछि केमि देखिछि ना एतरु टिके सेतरु टिके तापर कोन हबो किछि दिन पर तार आग्रह कमी जियो से एकाग्र ही पारला नहीं। तेणु 7 वर्ष बयस पर्यंत से गोटे काम करू ता भीतर एकाग्र हो तार एकाग्रतार सामर्थ्य वृद्धि कर दरकार आ 7 वर्ष पर जदि आम एकाग्रता शिक्षा करिया बोली टू डिफिकल्ट 7 वर्ष पर पिला को एकाग्रतार शिक्षा दवा बहुत कष्ट सहज से एकाग्र हो पार। तेणु जो बयस जो कामटा अच्छी तेणु जो काम करू आम पिला को 7 वर्ष पर्यटन कहीं पाठ भितर आकृष्ट करोच कि कहीं एत शिखला नहीं से राइम कही पार नहीं से बही पढ़ी पार नहीं से वार्ड शिखी नहीं डेज गुड़ा शिखी नहीं फ्रुट्स गुड़ा शिखी नहीं फ्लावर्स गुड़ा शिखी नहीं न शिखला कौन है 7 वर्ष पिला न शिखला कौन है तार कौन से सरीगला कि जीवन शिक्षा आम खाली व्यस्त पिलार एकाग्रता शक्ति वृद्धि है कि नहीं देखु 7 वर्ष बयस भितर सबुठू गुरुत्वपूर्ण शिक्षाटा
ତାର ଏକାଗ୍ରତାର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ତା ଏକାଗ୍ରତାର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଆମେ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଯୋଉଟା କରିବ ଏକାଗ୍ର ହେଇ କରିବ, ତେଣୁ ବଢିଆ ହେଇ କରିବ। ତାପରେ ସବୁଥିରେ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଠି ବା ଏକାଗ୍ରତା ଭିତରେ କଣ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେ ଶିଖିନେଇ, ଏଥିରୁ ଟିକେ 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 କରିକି ଶିଖିଛି। ତେଣୁ କାମ ଚଳାଣିଆଟା ହେଇଛି ତାର, ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେ ଚଳାଣିଆ କାମ କରିବ। ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ହବ? ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ହବ, ସିଏ କେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟିକୁ କଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଗଢିଲେ, କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଆହୁରି ବହୁତ ଦିଗ ଅଛି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।